ये लिखा है, मारूफ है कि अगर आपके हाथ या पाँव सुन्न हो जाए, सो जाए हजरत, तो लिखा है किताबों में कि सबसे ज़्यादा आपको जिससे मोहब्बत है ना, आप उसका नाम ले तो पाँव और हाथ ठीक हो जाएंगे ना। ठीक है, तो लिखा है एक दिन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, तो वो हाथ पाँव सुन्न हो गए। तो किसी ने आपकी बारगाह में ये बात अर्ज़ की कि हज़रत सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत है ना, उसका नाम ले ठीक हो जाएंगे। आपने उसी वक्त नाम पाक ले लिया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये याद रखिएगा, ये नुस्खा हम पे काम नहीं करेगा। आप पूछेंगे जी वो क्यों? क्योंकि हम आज तक ये फैसला कर ही नहीं सके हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है किससे। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके, और अगर हम दावेदार हैं तो फिर हमारा अमल हमारे दावे को साबित नहीं करता। इसलिए नुस्खा आप पे और मुझ पे काम, क्योंकि हम आज तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है किससे। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे सब नबी पाक से मोहब्बत है, तो फिर मैं पूछूंगा फिर तेरे मुंह पे दाढ़ी क्यों नहीं? नहीं, तुझे उनसे होती अपनी बीवी से है, क्योंकि तेरी बीवी चाहती है कि तू ना रख, सोना सोना लग मुंडा मुंडा, तो तूने नहीं रखी कोई। जिस दिन तुझे उनसे मोहब्बत होगी ना, उस दिन तूने रख लेनी है। फिर मैं इधर जितनी गर्मी में खुशामद तो करने आया नहीं किसी की, इधर कोशिश करूंगा आपकी तरबियत का। हम पे ये नुस्खा काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि हम आज तक फैसला नहीं कर सके। और जिनको मोहब्बत थी ना, उनके लिए तो लिखा है कि दो सहाबी कहीं सफ़र पे थे, रास्ते में कोई नदी आ गई, पुल शुल तो होते कोई नहीं थे उस ज़माने में, तो ज़ाहिर है वो उसमें से गुज़र के जाना था। एक सहाबी गुज़र गए, दूसरे उसी किनारे ना किसी सोच में गुम खड़े हैं। अब जिन्होंने वो नदी पार कर ली ना, जब उन्होंने दाएं बाएं देखा तो बेली कोई नहीं, उन्होंने देखा तो वो चले, ये सब बलू आ गए जी, ठीक है जी, अब पैसे नहीं देने आना किसी, ये सब की तरफ से आ गए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ठीक है। तो वो उन्होंने देखा तो वो उसी किनारे पे खड़े हैं, तो उन्होंने समझा कि शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं, तो आवाज़ दे के कहते हैं भाई आ जाए, पानी गहरा नहीं। तो कहते हैं मुझे भी पता है पानी गहरा नहीं। तो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? कहते मैं एक दिन अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नौकरी में से नदी से गुजरा था, सिर्फ आज खड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन मेरे महबूब ने पहले दायां कदम मुबारक रखा था कि बायां रखा था, मैं भी वही रखूँगा। जिन्होंने माना हज़रत, फिर उन्होंने इस तरह माना। हम तो अल्लाह माफ़ करे, हमने क्या माना हज़रत। इसलिए नुस्खा हम पे काम, क्योंकि हम आज तक फैसला नहीं कर सके कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है किससे। अल्लाह करे वो वक्त आ जाए जब हमें भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे हो जाए, और ये उसकी निशानी होगी। जब तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे हो जाएगी ना, फिर तेरे चेहरे पे दाढ़ी शरीफ होगी, फिर तेरे सर पे ये टोपी होगी, यहाँ पग होगी, तो फिर नंगे सर नहीं होगा कभी। ये निशानी है इस बात की कि अब तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे हो गई है। मीठा मीठा है मेरे, ये तो नाम ही ऐसा है, ये तो नाम ही ऐसा है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई हैं। ये सिर्फ हजरत हमारी माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हमारी बेटा कम बख्ती कहूँ या मैं इस पर क्या लफ्ज़ बोलूँ, सिर्फ ये है कि कहते नहीं हम कोई, हम कहते कोई भी नहीं है। इसलिए एक बार अब पढ़ना है, ज़रा पढ़ना दीवानों की तरह है नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ठीक है नहीं? जब पुत्र मौका बने, मौके से भरपूर फ़ायदा उठाओ। जब भी जिक्र की बारी आए जिक्र करो, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए दुरूद पाक, वो चलो 2 बार तो पढ़ना होता है, कम से कम 2 बार तो पढ़ा करो ना, कम
कम अज कम 2 बार तो दिल से पढ़ा करो। और पुत्र दिल से पढ़ के देखो तो सही, फिर देखो होता क्या है। तो ट्रक डिग्रियों का हो ओ भाई, जिसकी अल्लाह तंग कर दे, जिसकी अल्लाह की तरफ से तंग कर दी जाए, वहां ये मैं आपको सीधी बात, ये किसी से ये ठीक नहीं होगा। ये जो मईशत का दरवाजा बंद हो गया ना, और दिन ब दिन उस पे ताले पड़ते जा रहे हैं, ये किसी से ठीक नहीं होगा। तेरी जो मईशत का दरवाजा बंद है उसकी चाबी तेरे हाथ में, मेरी जो मईशत का दरवाजा बंद है उसकी चाबी मेरे हाथ में। चाबी तू भी लगा रहा है, नहीं खुल रहा दरवाजा, चाबी मैं भी लगा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। दरवाजा नहीं, क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि तेरी और मेरी चाबी में धंधे कोई नहीं है। धंधे होंगे तो खुल जाएगा। अब धंधे कितने डालने हैं? इसमें डालने हैं टोटल 8 धंधे हैं। एक धंधा डालना है नमाज फजर का, एक धंधा डालना है नमाज जुहर का, एक धंधा डालना है नमाज असर का, एक धंधा डालना है नमाज मगरिब का, एक धंधा डालना है नमाज इशा का, एक धंधा फिर इसमें डलवाना है तिलावत कुरान पाक का, एक धंधा इसमें डालना है हज़रत जी अल्लाह के जिक्र का, और एक धंधा हज़रत इसमें डालना है दुरूद पाक का। 8 धंधे अपनी चाबी में डलवा और खोल अपनी माइशत के बंद दरवाजे को है। बाकी भाई असद उमर या इसाक डार शार वमन औरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन का कुरान है जी। मैंने को गालब का शेर तो नहीं पढ़ा, मैंने को मीर तकी मीर की गजल तो नहीं सुनाई आपको। सूरत ताहा है 16वां पारा है, किबला बैठे हुए हैं, उलमा मौजूद हैं, खत्म। हम उसकी मईशत को तंग कर नहीं है। खोलो अपनी अपनी मईशत के बंद दरवाजे। अब देखो ना, चलो हजरत ने मियाँ साहब पढ़ा तो फिर मियाँ साहब ने भी कमाल बात की है। क्या कहते हैं? अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही, ते जो मालिक हर हरदा, उस दा नाम पुकारन वाला, किसे मैदान ना हरदा। हम हार इसलिए गए हैं कि हमने पुत्र उसका नाम पुकारना छोड़ दिया है। यहाँ जितने हजरत अहबाब बैठे हैं, अगर को अब्बू बैठा है, मैं अब्बू जी से गुजारिश करूँगा, हजरत जी आप समझें, जाने अब्बू जी की क्या ड्यूटी है। अब्बू कहते किसको हैं? सही बात है, हमने कुछ नहीं अपने बच्चों को सिखाया। बड़े मजलूम हैं ये बच्चे हजरत, और मुझे इनको देख देख के तरस आता है कि इनकी बदकिस्मती है कि इनको हम जैसे अब्बू मिले हैं हजरत, जिसको पता नहीं अब्बू कहते किसको है, जिसको अब्बू का मानी हो मफहूम ही नहीं आता। अब्बू की जिम्मेदारी क्या है? अब देखे ना, ये एक जिम्मेदारी है अब्बू जी की। कुरान में क्या अल्लाह कह रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब्बू जी, ये आयत का मनवन तर्जमा नहीं है। अब्बू जी ड्यूटी है ना, अब्बू जी क्या कहा? खुद भी बचो और अपने अहल को भी बचाओ। ये थे ना अब्बू जी खुद बच रहे ने, ना अपने अहल को बचा रहे ने। अब्बू को खुद ही नहीं पता हजरत अब्बू की जिम्मेदारी क्या है, और उल्टे हजरत ऐसे हालात बने पड़े हैं। हम तो समझ नहीं आ रहा कौम को हो क्या गया। वो दूसरे हर कोई जुम्मे में ना, या वहाँ से किसी महफिल में चले जाओ, अब अब्बू हजरत अपने बच्चों को दम करवाने आते हैं। आप दम भी सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस चीज़ का क्या दम करूँ मैं। हजरत साहब इसको कुछ दम पड़े, मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, हर वक्त मोबाइल, आंखों पे असर पड़ रहा है। मोबाइल ले लें तो जमीन पे तड़पना शुरू कर देता है, सोता भी मोबाइल देखते हैं। इसको को दम कर दे। मैंने आज तक किसी बच्चे को दम नहीं किया, दम बनता ही नहीं उसका। मैं कहता हूँ बच्चा तू इधर हो, अब्बू जी इधर हो, दम ताड़ा बनता है। दम अब्बू जी का बनता है, उसको क्या दम करूँ मैं अब्बा जी आपका दम बनता है। अल्लाह करे आपको आज भी होश आ जाए। इन बच्चों का क्या कसूर इस हवाले से? कसूर तो हजरत जी हमने अपने हाथों में इतना मोबाइल पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने समझा पता नहीं क्या शाय हर बंदे चुकी फिरदा है, उन्होंने भी पकड़ लिया। अब्बू मोबाइल, अम्मी जी मोबाइल, कभी वो दादा अबू के घर चले गए, दादा अबू भी मोबाइल, दादों के पास गए, दादी अम्मी भी मोबाइल, ताई को सलाम करने गए, ताई अम्मी भी मोबाइल, रात को ताया अबू काम से आए, ताया अबू भी मोबाइल, चाची को मिलने गए, चाची भी मोबाइल,
चाचा जी को देखा, मोबाइल। कभी ननियाल चले गए, नाना अबू भी मोबाइल, नानी अम्मी भी मोबाइल, मामू भी मोबाइल, मोमानी भी मोबाइल, खाला भी मोबाइल, खालू भी मोबाइल, फूफो भी मोबाइल, फूफा जी भी। उन्होंने पता नहीं क्या शायद सब नहीं पकड़ा हुआ है। तो फिर वो बेचारों ने पकड़ लिया, उनका क्या कसूर है। काश जितना हजरत हमने अपने हाथों में इनको मोबाइल पकड़ के दिखाया है, कभी हमने इनको कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता, सबके हाथों में कुरान होता। हजरत आ जाए, सबके हाथ हैं यार। अच्छा हाँ जी, तो सबके हाथों में हजरत जी कुरान होता। अबू ने हजरत कभी कुरान बच्चों को पकड़ के दिखाया ही नहीं है। कभी मेरे बच्चे भी मुझे कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोते देखते, अल्लाह की कसम है उन्होंने जरूर खोलना था। पता नहीं केड़ी किताब है, अबू जी जू पढ़ते ने रोन लग पड़ते, कभी दिखाया ही नहीं मैंने। कभी बच्चों ने अम्मी को कुरान पाक पढ़ के रोते हुए देखा, अम्मी सूरह यासीन की तिलावत कर रही हैं और करते करते अम्मी पहुंच गई किधर, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अम्मी तिलावत करती करती अब्बू जी सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंच गए और अब्बू की आंखों से आंसू जारी। वो कैसा दिन होगा जब अल्लाह फरमाएंगे आज मुजरिम अलहदा हो जाओ उसका। मेरा बच्चा जरूर, मैंने जब रख के जाना था ना कुरान पाक, तो मेरे बच्चे ने बाद में खोल के जरूर देखना था वो की है दे विच। ओए अब्बू जिदू पढ़दे ने रोन लग पैंदे ने। मैंने अम्मी ने जब कुरान पाक रख के जाना था, बच्चे ने बेटी ने जरूर कुरान खोल के देखना था। मैं देखूं तो सही क्या है इसमें। जब भी मेरी अम्मी इसको खोलती है रोने लग पड़ती, लेकिन न कभी अब्बा रोया न कभी अम्मी रोई। अब्बू भी मोबाइल, अम्मी भी। वो अब्बू जी जनाब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सूरह फजर 30वां पारा, पढ़ते पढ़ते जनाब जब अब्बू जी इधर आते, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और आंखों से आंसू गिरते हैं। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आंखों से आंसू। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। कोई नहीं है। हमने जब भी दिखाया इनको मोबाइल ही पकड़ के दिखाया, फिर उसका नतीजा निकला कुरान वो ऊपर अलमारियों में पड़ा हुआ है और पूरे टब्बर ने मोबाइल ही पड़े है, पूरा टब्बर। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब ये हालात बन जाएं कि तेरे पास हमारे जिक्र के लिए टाइम ना हो, जब ये हालात आ जाएं कि तेरे पास हमारी याद के लिए वक्त ना हो, फिर क्या होगा। फ़इन्न लहू मईशतन दंक, हम मईशत तंग कर देंगे। कोई असद उमर कुछ नहीं कर सकेगा, कोई साकदार कुछ नहीं कर सकेगा। आपने और मैंने जितने हजरत इधर अब्बू बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँ खुदा दा वास्ता जी अब्बू बनो और अपने बच्चों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे रहम करो, इनकी कुरान से दोस्ती कराओ। मैं क्या करता हूँ हजरत, जो करना है मोबाइल नाल बाहर कर, बच्चियां सामने इनू ना खोलो, बच्चियां सामने कुरान खोलो, बच्चियां सामने हजरत इनू पढ़ो। ओए अल्लाह दी कसमें ए पीरां ते मौलवियां वास्ते नहीं आई, सिर्फ आप इसको पकड़ सकते हैं हजरत, आप इसको पकड़ सकते हैं बेटा, ये सिर्फ पीरों और मौलवियों के लिए नहीं आई, आप पकड़ सकते हो। पकड़ो तो सही मेरे बच्चे कभी इसको। और मैं हजरत जी मौजूद है, मैं बिल्कुल होश हवास में कहने लगा और कोई जज्बाती बयान नहीं दे। अल्लाह दी कसम मेरे बच्चिया, इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत है कि जितनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी कोई नहीं है। इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के
पेन में भी नहीं, उसका पेन भी वो काम नहीं कर सकता जो काम हजरत तस्बीह का सिर्फ एक दाना कर सकता है हजरत। फिर तो सही है लेकिन बस है ना करी कि फेरन तो पहले पुत्र की शक्ल बह गया फेरन का तरीका सीख ले, क्योंकि बकोल हजरत सुल्तान बाहू ये ना हो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया कि लेना तस्बीह फाड़ गई। फिर इन्हें कुछ नहीं, शर्त यह है कि पहले इसको फेरना है और फिर देखिए करती क्या है मियाँ। ये एक सूफी शायर गुजरे हैं जिनका नाम था शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला, बड़ी रहमत थी जी अल्लाह की। उनके लिए लिखा है कि चीज़ें हजरत से कलाम किया करती थी। जब वो गुजरते थे ना चीज़ों के पास से, चीज़ें हजरत से तकरीबन आपने 157 के करीब अशार लिखे हजरत जी। तो वो एक दिन वो लिखा है हजरत वो गुजर रहे थे तो को मेरे वर्गा ना तस्बीह पे फेरे, लेकिन तस्बीह पे फेरे दिल अंदरूं। तो जब हजरत गुजरे तो तस्बीह ने कलाम किया और हजरत ने तस्बीह के कलाम को शेर में लिखा। लिखते क्या है आप फरमाते हैं माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, क्योंकि इंडिया में हजरत का मज़ार है ना, हिंदी है शेर में काफ़ी यूज हुई। माला कहे हम कहते हैं तस्बीह, वो कहते हैं माला हिंदी जुबान। माला कहे काठ की, काठ की लकड़ी है हजरत, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने फरमाया एनू छड़ तू मैनू दस ताकि मैं तेरी बात तेरा पैगाम आगे पहुँचाऊँ। अब जो तस्वीर ने असल बात की हजरत ने फिर दूसरे मिसरे में उसको लिखा क्या, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए हैं। तू मैनू फेरना है एनू नहीं फेरदा, एनू फेर के मैनू फिर मैं तेनू दसा मेरे च जोर कितना है। पकड़ो हजरत, अपने बच्चों के लिए पकड़ लो यार इसको, मैं पकड़ूंगा मेरे बच्चे भी पकड़ेंगे। अपने घरों में नमाज पढ़ो हजरत, अपने घरों में नवाफिल पढ़ो, अपने बच्चों को बच्चियों को साथ खड़ा करो हजरत। घर में बहारें लौट आएंगी वापस, घर में रहमतें लौट आएंगी। ये लिखा है, मैं कहता हूँ वो कैसा खुशकिस्मत बाप था और वो कैसी खुशकिस्मत बच्ची थी हजरत। वो बुजुर्ग थे तो उनके लिए लिखा है कि अपनी बच्ची को लेके ना वो मछलियां पकड़ने चले गए। बच्चियों से प्यार होता है ना, वो मछली पकड़ के बच्ची को देते, ठीक है जी, कि इसको वो साथ जो बर्तन लेके आए उसमें रख दे। वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते, बच्ची पीछे क्या करती, मछली दरिया में वापस। अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, उनको ये है कि बच्ची मछलियां जमा कर रही है। जब काफी वक्त गुजर गया नजर, तो वो मछली पकड़ने का सामान लपेट के ना अपनी बेटी से पूछते हैं, बच्ची बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उसने कहा बाबा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के नहीं, किधर गई? उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक। वो कहते मैंने को दरिया में वापस फेंकने को दी, क्यों तूने दरिया में वापस फेंक दी? अब जरा सुनिएगा बच्ची आगे से अर्ज करती है, बाबा और रोज सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हुए हमें नहीं बताते ये वही मछली जाल में फंसेगी जो उस दिन अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगी। सच बताना यार, मस्जिद से बैठी हो, कितने बाप बैठे हुए हैं, हमने कुछ अपने बच्चों को इस तरह का बताया? कुछ भी नहीं बताया हमने इनको, इस तरह का कुछ भी नहीं बताया। बल्कि क्या किया, अब्बा जी ने जब आया तो की किया, ओए तेरी ते मासी डैड है, तेरे ते मामे जी आराम दा ही कोई नहीं। मां ने पाया तेरी ते फुफी शदर्रे दी सब तो बड़ी चड़ेल है, तेरा ते दादा इंज ते। यही हमने कन्वर्ट किया और क्या किया बच्चों में, यही जहर भरे हैं हजरत। तेरे नानके नहीं चंगे थे, तेरे दादके नहीं चंगे थे, क्या किया हजरत। मैं अक्सर औरतों से कहता हूँ हजरत, हर औरत को किसी मर्द से गिला है। कहीं वो मर्द ससुर की सूरत में है, कहीं वो मर्द बाप की सूरत में है, कहीं वो मर्द भाई की सूरत में है, कहीं वो मर्द बहनोई की सूरत में है, कहीं वो मर्द खामिन की सूरत में है, कहीं वो मर्द दामाद की सूरत में है, कहीं वो मर्द भतीजे की सूरत में है, कहीं वो मर्द भांजे की। लेकिन हुआ क्या, अपने बेटे की सूरत में फिर मुआशरे को उसने बीमार मर्दी दिया। उसने अपने बेटे की तरबियत कोई नहीं कि पुत्रा
ایک وقت میں تو نے بڑے رول پلے کرنے ہیں. ابھی تو صرف میرا بیٹا ہے اور ابھی صرف تو بھائی ہے. ان قریب تیرے رول بڑھتے جائیں گے. ان قریب تو داماد بھی بنے گا, ان قریب تو بہنوئی بھی بنے گا, ان قریب تو خاوند بھی بنے گا. پتر سارے رول چنگے پلے کری, کوئی رول بھی پیڑا پلے نہیں سکھایا. اپنے بیٹے کی صورت میں پھر معاشرے کو ایک بیمار مرد دیا, نہیں سکھایا. پتر جدو خامند بنے گا چنگا خامند بنی, جب داماد بنے گا اچھا داماد بننا, جب بھائی بنے گا اچھا بھائی بننا, جب بیٹا بنے گا اچھا بیٹا بننا. سکھایا کچھ اس طرح کا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کچھ نہیں سکھایا. جھوٹ سکھایا, فراڈ سکھایا, دو نمبری سکھائی, سستی سکھائی. ہاں جی, اور پھر تو کی کیتا واہ مولویاں تے چھڑیا. اب دیکھو نا, یہ آپ کی فیس بک اور آپ کا جناب وہ انسٹاگرام اور آپ کا جناب ٹک ٹاک بھرا ہوا. او جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے تے مولوی یہ تک کیلا کھان دا مستحب طریقہ دسن دے. بھائی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟ یا پہلا تو مجھے اس بات کا جواب دو نا, اگر انڈیا والے چاند پہ گئے ہیں تو کیا ان کے پنڈت ان کو چاند پہ لے کے گئے ہیں؟ بھائی سائنسدان لے کے گئے ہیں. عجیب آپ بدر جی ایسی باتیں آگے چلاتے ہو. ٹھیک ہے, ایک پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے, لبرلز لوگ جو اسلام دشمن لوگ, وہ اس طرح کی پوسٹیں ڈالتے, آپ اس کو آگے آپس میں بیٹھے ہو. میں ویسے غصہ نہیں کروں گا پتر, جے تھی چاندتے نہیں گئے تو دسو ساڈا کی قصور ہے. میں آپس میں بیٹھا, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کریں آپ, میں نہیں غصہ کروں گا آپ کی بات. بیٹا آپ کیوں اس طرح کی چیزیں آگے شیئر کرتے ہو؟ اسلام دشمن لوگ موجود ہیں, اسلام دشمن قوتیں موجود ہیں. وہ جی ویکھو جی انڈیا والے چاند تے ٹر گئے تے مولوی ابھی تک سانو کیلا کھان دا مستحب طریقہ دسن ڈے. عجیب بات ہے بھائی, مولویوں کا کیا قصور اس میں؟ بھائی چاند پہ ان کو ان کے سائنسدان لے کے گئے, پنڈت تو نہیں لے کے گئے. اگر امریکہ والے چاند پہ گئے تو بھائی ان کو ان کا پادری نہیں لے کے گیا, ان کے سائنسدان لے کے گئے. رونا تو سائنسدانوں کی جان کو رو. ہر بات مدرسے پہ ڈالتے ہو, ہر بات مولویوں پہ ڈال دو. بھائی یونیورسٹی والوں سے بھی تو پوچھو نا, بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ کو سائنسدان مدرسے کے پڑھے ہیں؟ بھائی ہمارا تو کام ہے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ دکھانا. ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ آپ کو پانی پینے کی سنتیں بتانا, آپ کو کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتانا, چاند پہ کیسے جانا ہے یہ میں نے تو نہیں آپ کو بتانا. بیٹا کیوں آپ اس طرح کی پوسٹیں آگے شیئر کرتے ہو؟ آپس میں بیٹھے ہیں, کوئی کرو ہاں گال پتر, ساڈا کی قصور ہے جے تسی چاند تے نہیں گئے تھے؟ عجیب حضرت مدرسے کے لیے. اور حیران ہے حضرت جی, یہ 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں. حضرت کو ہوا ہے کچھ حضرت جی؟ وہ موم بتی والی آنٹیاں جڑیاں اسلام آباد باہر آندی ہوندی ہیں, آئیاں باہر حضرت. وہ کتیاں جب بھی باہر آئیں گی حضرت جی مدرسے کے خلاف باہر آئیں گی. مدرسے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت جی, وہ موم بتی والی آنٹیاں اسلام آباد باہر آ جائیں گی ساری جناب. 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی. ہے کوئی مدرسے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ہوتی ہے حضرت, ابھی تک حضرت اسمبلی میں بل پیش ہو گیا ہونا تھا حضرت جی, مولوی اینج تھے کو بولے نا یونیورسٹیوں کے خلاف. بھائی اگر آپ چاند پہ نہیں گئے مولویوں کا کوئی قصور نہیں, یہ یونیورسٹی والوں کا قصور ہے. سائنسدان یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, مدرسے سے نہیں پڑھے حضرت. سب مولویوں کا قصور ہے. کوئی حضرت یونیورسٹی والوں کو نہیں پوچھتا. بھائی جج تمہارے پڑھے, وکیل تمہارے پڑھے, بیوروکریٹ تمہارے پڑھے, جرنیل تمہارے پڑھے, ڈاکٹر تمہارے پڑھے, ڈی سی تمہارا پڑھا, اے سی تمہارا پڑھا, ڈی پی او تمہارا پڑھا, ایس ایچ او تمہارا پڑھا. کیا دیا تم نے معاشرے کو یونیورسٹی والوں؟ بیمار ایس ایچ او, ذہنی بیمار, بیمار بیوروکریٹ, دماغی بیمار, بیمار جج, دماغی بیمار. پوچھا آج تک کسی نے کسی یونیورسٹی کو؟ صاحب بدرے جی مولویوں پہ جی, اور جی چاند تے ٹر گئے تو مولوی کیلے کھان دا طریقہ دس رہے ہیں. بھائی ہماری ڈیوٹی یہ ہے, ہماری اور کیا ڈیوٹی جی؟ میں آپ سب کی سوچوں پہ حیران ہوں حضرت. اگر حضرت انڈیا والے چاند پہ گئے ہیں تو ان کے پنڈت نہیں ان کو لے کے گئے, ان کو ان کے سائنسدان لے کے گئے ہیں. اس لیے پتر یہ خوابوں خیالوں والی باتیں اور عجیب چیزیں آپ ذمہ داری اپنی سمجھو. اور میں دیکھو حضرت کو بولا آج تک کبھی کسی یونیورسٹی کے خلاف کہ بھائی کیا دیا تم نے ان کو ڈگریوں کے علاوہ؟ کیوں تم یونیورسٹی والوں ایک جج کی تربیت نہیں کر سکے کہ اس معاشرے کو ایک اچھا فیصلہ کرنے والا جج ملتا تھا؟
वो पूछता है यूनिवर्सिटी वालों को, यूनिवर्सिटी वालों इतनी इतनी फीसें ली तुमने, क्यों डिग्रियों के अलावा इनको कुछ नहीं तुम दे सके? इस मुआशरे को तुम एक अच्छा ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं दे सके? इस मुआशरे को तुम एक अच्छा जर्नैल क्यों नहीं दे सके? हजरत क्या दिया तुमने डिग्रियों के अलावा? उन्होंने पूछता कोई नहीं, वो भावें 5,500 धीयां दी इज्जत लुट लेना। हजरत वो जी अमरीका चांद पे टुर गया थे जनाब, इंडिया चांद पे चला गया, मौलवियों का कसूर? ओ भाई मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है यार? मेरी ड्यूटी है आपको कुरान बताना, मेरी ड्यूटी है आपकी तालीम और तरबियत करना, मेरी ड्यूटी है आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता दिखाना, मेरी ड्यूटी है आपको फिक्र देना, मेरी ड्यूटी है आपको सोच देना। भाई आपस में बैठे हो कोर्ट के दसो ते सी मेरा की कसूर है जे तुसी चांद ते नहीं गए? मैं कि तुहानू चांद ते जान तू रोके? मैंने कब तुम्हें कहा कि चांद पे ना जाना है? मैंने कब कुछ इस तरह का काम किया? लेकिन क्या है अजीब बीमार सोची है। और मैं हैरान हूं इन बच्चों पे भी जो ऐसी पोस्टें आकर शेयर करते हैं। बल्कि इनसे पूछो यूनिवर्सिटी वालों से, भाई क्यों चाहते नहीं गए? पूछो इनसे हजरत जी। पर उन्हें पता है तुसी उन्हां कोलों पूछना, क्योंकि साडा मिजाज है असीं हमेशा माड़े दा ही कसूर ते माड़े नूं ही दबाने हैं। ये तगड़े के केड़ा खलोंदा जी? इसलिए हजरत वो कहती है बाबा आप रोज हमें नहीं बताते कि वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा आप रोज सुबह में बैठा के बताते नहीं कि उसी परिंदे के उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। और याद रखना पुत्र, ऐसे तो तेनू मैनू पालन डे ने वेले ने, बाकी जिसने अपनी ड्यूटी नहीं की फिनिश। मछली गाफिल जाल, जानवर गाफिल छुरी। बच्ची अर्ज करती बाबा आप रोज हमें बिठा के बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी या कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से। दरख्त गाफिल हुआ किसी के दिल में डाल दिया जाता है, लाओ इनू तंदूर च बनाओ एदे किले बनो ते मज्जां मूत्र करन ते गोया करन, साड़ी याद तो गाफिल हुए। बाबा आप रोज हमें नहीं बताते वही परिंदा शिकंजे में फंसता है जो अल्लाह की याद से। वो बाप कहने लगा बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बता मछलियां तूने क्यों फेंक दी? बिल्कुल बात ठीक है, वही मछलियां जाल में फंसेंगी जो अल्लाह की याद से, लेकिन तूने पानी में क्यों फेंक दी? कुर्बान जाऊं जी क्या सोना दौर था। बच्ची आगे से क्या अर्ज करती है, कहती है बाबा मैंने मछलियां इसलिए दरिया में वापस फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। मैंने इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। क्यों? कहीं ये ना हो वो गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं हैं। लेकिन हमने ऐसा अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया, कोई तालीम और तरबियत नहीं की। नहीं हजरत, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करो हजरत। आप भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चियां भी लाओ, खुद भी कुरान पाक खोलो, अपने बच्चों को हजरत बहुत दूर निकल आए। मैं उस दिन भी किबला मुफ्ती साहब ने की दावत पे जब मरकज़ आले सुन्नत में मैंने उधर भी सवाल किया था, मैं इधर भी करके बात को ख़त्म कर देता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हजरत कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं, कि हमारे हालात किस कदर है। मैंने उस दिन भी पूछा था, मैं आज फिर पूछ लेता हूँ कि कोई रात इस तरह की आए, करम हो जाए, हमें ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। वो हम पढ़ते हैं ना, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नहीं तशरीफ लाते हैं लेकिन तेरे घर किवें तशरीफ लिया? तेरे ते सोफे ही सूद दे पैसे आंदे ने, तेरे ते सोफे ही सूद दे पैसे, तेरे ते घर जड़ियां टैलां लगियां ने दे विच कई माड़ियां दा खून है। ऐसे घरों में तू नहीं नाती है, पहले तू भी तो अपना घर इस लायक कर, तो फिर वो जरूर आएंगे। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तू भी तो अपना घर देखना एक बार, तेरे घर में हलाल की चीज है ही कोई नहीं,
پہلے اپنا گھر تو اصلاح کر، پھر آئیں گے، وہ ضرور تشریف لاتی ہے۔ تو وہ میں کہتا ہوں کوئی رات آئے اس طرح کی، نصیب جاگ اٹھے، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ہے۔ لیکن حضرت جی اب کوئی اس نیت سے سوتا ہی نہیں کہ خواب چ ماہی ملے، حضرت سوئے نا اس نیت سے باوضو ہو کے درود پاک پڑھتا ہوا، پھر ہو سکتا ہے کہ اس دن ماہی بھی کرم کاری دیں، سوتے یوٹیوب ویکھدے ہیں تے سونے ہیں، فیس بک ویکھ کے تے سونے ہیں، واہیاتی ویکھ کے تو ہی تے باوضو ہو کے تے درود پاک پڑھ دیا سو، پھر دیکھ۔ تو میں کہتا ہوں کوئی رات آئے، کرم ہو، خواب ہو، نبی پاک علیہ السلام کی پاک جناب ہو، اور خواب میں نہ نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، مجھے قرآن پاک خواب میں لا کے دے دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں حکم کریں اے میرے امتی، یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پہ اترا، میرے قلب پہ، میرے دل پہ نازل ہوا۔ سب سے پہلی وہی غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا۔ چل میرے امتی اس طرح کر، تم انہوں اتوں ویکھ کے تھوڑا جہا سنا دے، اور خواب میں نہ نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں سورہ طٰہٰ کا۔ اچھا خاصا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھائی سنا لو گے؟ چلو جی سنا لیں گے یا نہیں سنائیں گے یہ بات تو بات کی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کون سے بارے میں۔ ہم اتنا قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہیں کہ آج لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی، پھر کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، پھر کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے، اور ظالم اس کو چھوڑ ادھر دیکھ حالات کتنے خراب ہیں، تجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے اب نہ کوئی بولے، جانے کے بعد جو مسجد کے امام صاحب ہیں، جو علماء موجود ہیں، آپ ان کو کہنے یہ کھونا جی مولوی مصباحی دی بھی تے زیادتی ہے نا، وہ بولا کو سو کی صورت دا نام لے لندا، سورہ طٰہٰ دا نام لے ایڈیو کی صورت، چلو ہم بتا ہی دیتے، سورہ مزمل چلو پوچھ لیتے، ہم بتا دیتے وہی کیڑے اس بارے سورہ طٰہٰ کا نام دیا۔ اصل میں حضرت ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، میں اس لیے سورہ طٰہٰ کا نام لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور میں کہتا ہوں یار وہ کیا عالم ہوگا جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی، کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 1000 سال بعد مخلوق پیدا کی گئی، تو پھر اگر اللہ نے پڑھی تو پھر سنی کنہوں نے؟ سنی فرشتوں نے جی، جناب جبرائیل نے سنی، جناب اسرافیل نے سنی، جناب میکائیل نے سنی، جتنے سب نے سنی۔ وہ لکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن ادھر حالات کیا بنے پڑے ہیں؟ اب امت کی ایک اکثریت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کھیڑے دوبارے۔ امت کی ایک اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ، اللہ حضرت جی
4 بڑی معروف آیات ہیں، چلو 2 آپ کو نہیں، لیکن 2 مجھے پکا پتہ، سب کو پتہ ہے وہ آیات، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ پہلی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ۔ دوسری رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی، سورہ طٰہٰ۔ 2 چلو آپ کو نہیں پتہ ہوگی، ایک الرحمن علی العرش استویٰ، سورہ طٰہٰ۔ ایک جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، یہ بھی سورۃ طٰہٰ۔ لیکن سانو نہیں پتہ ہے کہ کیڑے سارے چلو ہمیشہ ہی کرم کیا انہوں نے، پھر خواب میں کرم کر دیں، خود ہی بتا دیں کہ 16واں سپارہ ہے، لیکن ایشو تو پھر موجود ہے کہ سنانی کے وے نہیں سنائی، سنانی کیویں وے، کیوں بھی نوجوانوں سنانی پتر سورۃ طٰہٰ تو بڑی دور، کبھی کوئی موقع ہو تو میں تو آپ کی بسم اللہ سن کے بھی ران ہو جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کو راہ سے ملانا تھا، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں تو آپ کا کلمہ سن کے ران ہو جاتا ہوں کہ سورۃ طٰہٰ تو بڑی دور ہے، کلمہ نہیں آتا حضرت جی لوگوں کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہیں جی محمد کے اوپر پیش ہے، پیش کو زبر پڑھتے ہیں، محمد در رسول کو للہ پڑھتا ہے، کو للہ پڑھتا ہے، کیا کیا رونے روئیں، اور جناب قصور کہنا ہے مولوی قصور پھر کہنا ہے، اس لیے پتر عمل کی طرف آؤ۔ میں چلو اب نہیں میں کسی کو کہوں گا جی میں ان کو کلمہ سناؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے، چلو اتنا کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، اور 2 جو ہے نا وہ ہم نے پکے اور پختہ ارادے کرنے ہیں تاکہ اتنی گرمی میں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو۔ حضرت وہ کیا، جتنے حضرت جی والد بیٹھے ہیں، حضرت اپنے بچیاں دی تربیت کرنی ہے، نہ کھولو ان کے سامنے موبائل، حضرت قرآن کھولو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی رہے گا، فرق تجھے اور مجھے پڑا، وہ چلے ہو اپنے لیے پڑھا لو، کل قبر کے پہ کھڑے ہو کے یوٹیوب اور فیس بک کا ثواب نہیں آنا، ثواب جب بھی آنا سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کا ہی آنا ہے، وہ اپنے لیے پڑھا لے، اپنے لیے پڑھا لے، اپنے لیے پڑھا، کم از کم اتنے جوگا کر جا، تیری قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن تو پڑھ لے، اتنے جوگا کر جا اس کو، کم از کم کل تیرے لیے پڑھ کے تجھے کچھ احسال تو کرے۔ یہ پتر اب یہ دور ہے کہ یہ کو ختم، یہ کل یہ 10ویں پہ لوگ آ رہے ہیں، جو آگے جنریشن آ رہی ہے، کسی نے کل 10ویں تے نہیں آنا ہے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا، یہ اینڈ چل رہا ہے بس، یہ کل 10ویں کا بھی یہ بالکل اینڈ چل رہا ہے۔ وہ بھائی جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، کیا یہ کل 10ویں پہ آئیں گے؟ یہ بالکل آپ یہ جو میں نے مرنا ہے، میں نے کوئی اپنے کل 10ویں کی امید نہیں رکھی ہوئی ہو، کہ اللہ معاف کرے، حالات کیا چل رہے ہیں، میں تو بھائی اپنا آپ اکٹھا کرنے ہیں، بھائی جو آگے حالات بن پڑے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہمارے کل 10 میں کرنے ہیں، اس لیے حضرت ان جوگا کر چھڑ سوں کہ قرآن، خود قرآن کھول لو حضرت، اور پھر دوسری اور آخری بات اور بات ختم حضرت، سکھو قرآن پاک حضرت، نہیں ہمیں قرآن آتا حضرت، ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، سیکھیں گے نا جی سارے، پکا ہو گیا، ویکھ لئیو، سکھو گے پتر تاڑا بھلا ہے، سکھو گے تاڑا بھلا ہے، نہیں سکھو گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، مرحوم و مغفور کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔